Malclabo ko leong itutaw, malungi longi te ludior merka lomes orengs, kamil nga at sel belaw, may nga ray krel belaw. Kadamran mereng asule la Dios, sertial malungil ule silds. El altutaw eng swadalo ay silwase, okya kargidar el altutaw, at tartirgel makatatal ngayas kalbuigal mal bakapual buiga. Klol adan ding mal aktiv rato ko rayu ngam langara sel Ministry of Justice ra Juvenile Justice mal mle aktiv rato ko rayu mla speaker koro state legislature el altaming principal rangal ga school Ramizenti High School nga liver el al mga mokarngil girel tial rutengil mo gobernador Rablur Orior el almiral mel November 11, 2025 makutial te ale welcome ngi ebol sab elo ay sergi daigel gora moktegar ngi luuleng swal mormur tma kulmasa pohosya alan marbo el niya okyak kargitan el altutaw malklubo galeung itutaw Mr. Marbo kun maskaw molkosus Michael Soame. Yes, malung itutaw Jen. Alung ilan udal kukora mutal met magi adukora Amis el gora adu el masada tol girela blue. Yes, mang ningwa bek tol bodo mula medo transkritel shorgit. Rubai ke bodo mula. Okay. Me de bodo tel ekra ke zanani to the shit. Mun modang smakaptal do modar sila gora rubak ke jos sila bukta ngarba. Lo ka yimal dio transkritel shoromam. Gimil mul lombrak mo ging songs emititur dia gimo dingin ma robot to ga gimal do tuil gaw magenia som gibo morul magibo mulgoy bol nia mo to drangram mo do ay gel gibo morul ta shomo lubang ko yamil ko sa robot to koy a plan na ga madangali mama de gimo dangali ay giding waklo mar ko mamunus kaw kasi nia mo Mutut kama momingit tenmo girel agi gulli o dang asal girel emel mol ngara petigere girel ablumam marada blumam wa ga girel lo dastria o duswira dastama dastarigit ay gel ngara rendir erger miguel el tire wa ga direk el lombrar ga onita support magaidan sa reker wa el tire rogul listeners wa el bolso berir wa el masa arungum logyo kamam ba banda ka ngo gibo mutrok video trok lagi dengan arungun atang matang TED Talk show mar adro gutti la oreng suma belum marbelaw mali de subro mamroguin marubugul manung takte lai kalbelu ay ga imotar sa kelang game Jesus Kristo amen. Pero I say Jen Aduk mong mal no matter how many times el bodokora mo yung buhay malu kada may adadu no matter how many times kada mal wadi nervous but ado tuila klaw marigid raruba ke omakral gel gukum ol dal al silsil bol dal al silsil then min bolla kal hula bangalila program marigid ang open dire kasi mo termina travel mo adadu may gel gukmo nger magel mo dia kan muger bos eden me ilakang selgut mokla di mal era muleng kadangat-tangat adal belal lulyo sa syukan rigid may mo de polo ko mo ba oda sa susrigid mong kadangat or yung buhay mong swadan mo sa susrigid mo ra raklay marubugol belaw direkal mo ra every raklay masil belaw mal swadal mo da sa susagid mo ay galbek al aldabe al dalira al mira al adama al mardira ay galbek al belu ida ada oriora oray siya ko tulungi lang mo dalo dangareng mareng aulas maim matmok ka belwa daro git dire que en general dire so del moda sa susagid mo ka mga takledra misi sungil government nga nasyonal Presidenta Surang Reef Jr., Vice President Oilo, ma cabinet team.
all ministers. Marugulo government. Yes, we know government is a public service entity. Other sangkin mo niya kumrak mga yung saludo Sweden ng sir ala unta mo government mga dotar sa social gidan mortin. Direct mo na Chief Justice Nilay Galaw and all justices maruri ra court. Direct mo na President Senate, Senator Cons Paules and all senators. Direct Speaker Kanay and all delegates sa Kalbek Kalbilu. Kura malisim suadal kura katanga spirit unity. Hindi kita naro orior. Et arut kita arut trabeluadro orior. Mungkad mo da sisel makleo sa susel gidil mo ra ibadul. Nilay Galaw. Tigil ngaram kating. Rubul kaldew. Ilbekkel bulay galbekkel deng la blur orior firekkel mora pilung miray karangap aramayong pero bakkel dil ay galbekkel tigel masila blur orior aldabera mirelat sal mardi la blur orior firekkel mal suadan mo dasya susergid mora katangakal kabenor gid kabenor ayo sudim director sering marugulo ra government dirikan mo ra speaker Wells Awas marugul legislators at large hamlet legislators kide etchena amel gora medasel silsra omelilt nung swadan me ukora ka story. We've had opportunity lo government at makalorior. Waikay lamdung dili kamla makatertorio ako state limle. Wala youth program ako state. Dili waikay lamdung kadamla nga juvenile justice. Mbad all bail. Lakad nga school. Hindi ka katam sa stoblo gili youth. Has always been the a youth advocate focus sa gidra youth because kado mo self although mo number one resource sa gidra youth ketiri future safekeepers safeguard abalwad syuga nga gid ula balwad masel niya tat singri dar wakal miya tiri future gid tiri gire mo kotilet selungin siya singil lang mamukareo dungot mo kung ilang siya mo siya singil aklo gida orior mal suadal mutete aleme chene poktel gibel gora smada igil mo babingida dola maran sel gora omesra babingida nganingal gihalil gar sagir oy ay nga Ang diakal gora esel slogan gid tegid ra do maring principles ra do bal base ra decision rider gid decision gid mo tiang mo ngira klugo maruni del me kala klugo kado malang chen wasya makkeo soluyor giri ra tel concept melat ka klu masum ka dolmea dalome lang so da bulungi lo bro da klu bo dolit na ngi del ingile del pay attention mo ngi gargi kin la omoyas masumanya ulgas lang ni dungul yang take care prunengi take care del malet holding ngi Kalbon mo mga laudin na mo kabel kasi mo ngomli. Mok le moya sa tiel dalom la. Ang balula tol mo kada kaldik ra tol dorul marangal ged mabalwat ugire la klu gid. Kita dili kal manik mo nga kor dili kal adal sila sa candidate ATM. Initial nga Alan to the sang Marbo tangan niya maliit mo Alan Tobias yes but Alan to the sang Marbo yatara
adire kal abbreviation tetol knasir ni da ngara kausi sa akle. At one time ang ATM ang nganya abukol siya na midol dale road and crown da igalaw. Ma then ni late kalibre ako siwa magingat tele taita nila sa store ali sa niya kama ATM. Ada tu niya dahil pelwadi biya direct kel belungutyan. To kumran A for ater, T for tabsul, and M for malmalta. Ang ater tabsul e malmalta. Seldoro la session ligit. Mora rebekla. Ngil duba kal alas tamas ya ka ginem mura malmalta ko ang aligal malta. Kora mal tegi na bungubal me dia change. Melmul ring ito ko. So adire sem la testra da kaloror all wheel despite ra amne differences rigid ma aigel ukne politics at the time but we've always been fair and other oy tabsul politics is politics kita da politics o politics hindi belu ada gire sa fair politics rigid Diang giyan mo super tiga lawyer nga sila kortu mitamin takaw to ge tay bata aklan ti set to da kortu eko tu mo me eko kada tu ulgum mang batol lom tergi da mo sobril mo te dai sa de why say moringa differences sergit and dingi del gup mo me differences sergit the selbo da ida ra da longle ding end up by warm or other aplu kita by tiadol aswal was katamla affect ra other aplu to te it's okay to disagree and it's okay to debate. I guess agia del masang sa katakot titang aligire lang la. Kitakot titang aligire la mungil. Said more receptive. Ukse kam sa o singe mo lo maybe sel o mesang alagisang and that's where the art of compromise comes in. Ngara get saber algo malul swem maul sweg hirdo tawtel gire la it's okay to debate mo kakapos laulaso. Seguir el end result tagir klunyole la tang matalab. Kita I've always like I said been a youth advocate. Kadomral if we were to put imol nga dalongolet the surrounding in vekla they make a decision. Ngaray gel mo social impact decision gel mo ringel youth. Kita ungal mo kaming sometimes kirel alert girel make the sacrifice girel klugo ra rangalget and sometimes it's a hard decision girel utmakli tidak ada understanding but mungit kadam nam gigalim selong ro girel temer asin girel metten namo telaklong girel memem ro nakata ora mingin brumle Engora asin di swalin milil. Gilal mabel muklo sa gigil gigil guk milos akal mergil gigil manage prioritize sa gigil ledra blit. Mung ayagi da dola bravo tidil me ola same principles ola motmura government rigi. Naga tel babiri tagil te apo doro serin adira swadal gaba imotel gibel gora moringi man nganya gora akarim el girel en sed el motoring tindiram no niya telegal mora kausis akre ma ukmlo en tritigel duba kara kausis akre dirigal smodi kita kadam lang olbin no kaming kalirut tanan niya moktigal kal sam mumru berbet ada niya moktigal di sel datul olbin niya na mostat niya gigil kanganya swama niya swama manganya swal sometimes I get me brungule ma alas em lo tauta ma brungule atang kodola bel me oldak ako mara united el priority if kada mga tangat kada mga telobis kada men sa gagi del gora mal makol crisis el watora drugs ma housing opportunity ma dala clear out ay gagi da face other than dodingik mong struggle sutit el kila blue warrior Egire del modo niya leadership tigil elected rather than medong okle. Before we begin the next journey of 4 years, the same concept 100 days.
That was the, Franklin D. Roosevelt siya, maging famous siya sigit. Because ralbong yung naya crisis, financial crisis. So, in the next best thing, again, other make a decision. So, kasi mo, all the three leadership, order, mlingit, marbukul order, tiya na leadership med okas, okay. Kami naman sa politics, start ka lang mis. Ito na nag-alvek, kalbulu, mes, kung wala nga clear, other kaya kalbulu. Kaya nga siya masaya the priority at makal-decide, agree. Makal-start ka lang mi, mga kalau nga nabla ela tukot tayo nga siyang, mesal gut maklin mo may, maybe for the first year, kasi mesa 3 hang, 4 hang. So by the time labot na may nakatol, may gilin na makatmok lang, maklo to trail. Tel bulu, rogit. Sige na, itong maraming sinswata, sa Lugar United, with priority, but the rogo, or tergakling. Hindi rin السؤال قد create obviously the public relation office, for so many times ang macro confusion ang pro politics masada to koy magadi nga raw reng ito la batol en mo yiming alboring seguir el obviously el public relation and role information amo available anytime nga niya some mga government nga availability rally sa nga nganil open what other opportunities sa nganin housing opportunities and sige the lobby as el makrola we guys rakaw and to get the information kado maraming to ko robot to ka transparent yebla ka taklo like I said, youth has always been in the heart like a decision of the world. Kalau mau makaran gaya nutul mo gisay el program do rule. Di man niya klol conference sa rule belaw. Mla mo makita rin dir arangal ged. Maadal mla atak umalalgar. We need to go beyond the sink. Ngaram tamo malakar. There's always that reason behind it. Tawakar decision other malimaroma, is to numb some pain. Malakar mo without the street, akmural malobraga. Kung mo ba sa segi, di focus sa telkong hargid, teloled, mga but little do we know that, sell samira are and on stress, makalmut. This capability of so we need to provide that safe haven, more mula opportunities and more amyela. So tamasan, sell, adangan niya, ito, uro, nakadul, maligyak mo. Just because of other government, and takanula send isang dori to fodori. Kama mauk ni other youth. Ay ilumbarak mo nga ko nila sa temira youth. After school. So we need to work after school. Yang alak ka temela fodori. Holidays, weekends. Ay gil long breaks. Ay gira, temira nga sa lero ra belum ko sig opportunities and morti. We used to have this famous partner with the Ministry of Health. Remember, drug-free nga klel. May kang kakadol is akati, provide opportunity, but then the activity itself, ang kanya message sa lola maringila. Hindi nga. So they have other opportunities. Swadal mutin mo, o gisay kikil program, role, mula kalbe karamlet. Kaya time na nga school damasatel sa system duk practicing lang tel intercession for the public school. For ay time mula nga kita namo get partner with MOE as a state partner with MOE kasi mura dala calendar gid 1 year activities sa marangal nga classroom mula activity tit you look forward more state activity in between intercession. So always active, kung kanya temil, participate, they represent hangati, to represent schoolie,
Minong ginadan mo partner with ikagidal agency national level to. And I'm glad kamlo mention sele. Kung Mr. Tel Independence Day, semdula si represent hangar tidi, kung Mr. Tegal ngal gamlo meloy gra Independence Day ra ang rulmut. Kuradim le kau ma leitor tangi mariur. Makaul alin marbo amle lo aseng gra ngal gra Tegal ngal gra Horror State. Makurading artiang merenga sulim kau ma leitor tangi mariur kukmlo sa pamil lomt era blur orior. Lo aseng gra blur orior girira ngal gedale ko torting sar others aigel baby ra lo ako mal mle klo aseng kel morti dendi tial gora klol blue la orior ako adimle ko milterum makmutial te alle mal merenga sulem ko ma leitor tangel lunte era blur orior ngarsel lo meser tigal ngal gedarang loy kamal masulang. Yeah, alam mo. Sure, niya na kan mo uywa baby la seng o hindi aksal mal mo kora madangim ding kada mal merenga sulia nga ko tira amoita temil practice prepare til represent traveluri agigida igel dengan giden mulmul mulmoya semral mundia kabol kora rangal mal pol kora betan dira tokoy maluk tamda sokmo Tsaka atal. Kada merenga sulia rangal ko tira balwak. And I'm sure niya single optim lang announce ding jaksan maring ititirere chendi tirirekan mo awan namal makatatal doring telto na drak sa kadamlaring sa gimarayu dali gimnet sig time aktibrayu mlaring ay my condition youth service network tira oban tira elderly bekkal youth service providers ra my condition lo real programs connecta programs like I said in the state open other programs we have the scouting program Michael Beck pringila sports activities nanya nga rupergi nga PNOC nanya nga Ministry of Health nanya mlara court probation office tabek pringila alan medang ok sel nga ma tatama rebeka sel dungangal gal medang ok eduk mong ka walas mo nung ni kasi on diyan ka anya alos perin niya so anger management and then kala musiulin mo behavioral health matatikin ni gida follow up health sometimes ang mo simple as jakamlin mo giduk na state tamang resource gida ng tatamen to ko gida mere sa mo help hindi dungangal mo receive the service ay gida den pod continue mol niya tokora Westcare team neklol if you were to google it malu ko sige ni Westcare Foundation baru bakal limna kan friends ra asaiwal adi miles atetele matetele tingal bugir belaw marwa Ivan, maapol, kumangay, Chino, mawa leitor ban, marwa ngal eseng na masay. Matidin mas at teledak mo. Soma mitsin sa flight tama memor bela ang soma malom servelaw. Because ang ngaling sel tamsa sel pasyon driver adan marulay gato kon. Kung always nung nila participation ng mga damdaman nga sulala. Governor Adatsi at the time man support ay kagil duro lang. Matamling aging ititir mom sa Orior, siram lablilyo. On our way back, I get to account Alabama. Guess what? Tidim nagmanet mo alan. This is the best therapy. Tidra nga, at the time they operated nga $70 million Operation Tel Foundation. Namo sorry partner, okay natin tila nakatsurgit. Mlumrak mo tiya traditional family support makastumrigid makatsurgit tiya at tarakot el best el longuls los pe el lolongera other tiros pe angis because they need attention, they need the love and they need the care to feel mo they're being valued. Yeah, suga nga rigid matetele da mal gut maklising. Matamla sorry me open obis rebelaw. So they offered. So we applied as a youth division and you apply tell PMIC so they can come and build a malungil facility
Tigagidal bigger send the team Las Vegas train the team to be certified counselors, peer mentors. Emervela kada mrula rehabilitation program. Agagidal bat patingin na program sige da mrula. Ak mention selling des tiga nga nga obviously titiang university communicating. So those opportunities amal din nga. But it needs waklis agagidal dongul do gito sigin. They'll make that decision. Instead network and connect gal resources sergi de lo tira other tiras ilong sergi madabon yung da mo rol gire like gire programs still help ang lagay tira ospeanges maybe to addiction whatever issues they face and instead mula programs tit at talablat mention nga umaran nga sit tell public core git kamanik mo sa STBN mo ang Traits Academy ay gero whole skill set ang sa public core Ragoro State sabela tiligan nga takal nga school malun angal nga elementary sugum toga school hindi ka laboring most programs ay ginamil mo 18 nga. So if you're 14 nargim, you have to wait 4 years. 4 years al dia kangarang ako to ka mga tatap. 4 years angal ngara 9 grade am akadwek temrad. You mentioned something nga 12 kirim na mo involved by say wasen ka teme den mingi. Year start temrulay gat to the 4 years idol dia ka programmer nga. Kaya untuk memtetu akal mura what's available out there. So that mo provide opportunities rule public work mo o Traits Academy mo. Two things mal ang sa lang piece up to kangal ka ngi train mo they can build their skill. Tila nga ada public work nga little maliot tel belu. Improve ay state facility matmok sila man train mo kada malal mo sense accountability and that sense of ownership rabaluri. So narong nit suben build their skill. Tediri mo nik way kita na aleda ada boy gimatangal rabalu. Take care rabalu. Umarak mo ang sabi ng gut makling. We've been trying and trying. Hindi ka stop hindi ka give up. Hindi ka give up. Gila kungolela crew. So if bestow the malu rabalu muklat nga tigi meski tel drual ekad mo utmok legal tokoy naga again nakasing youth aling circumstance lagi surrounding angal several influence behavior matret tele angal kita mabik mo housing tara call issue namoged mo dong okla dul leadership order mo ngaramara mlamo mga hindi losiga alis ingaklo utmara private patamira kablil ngangil podo tigil ngi kadamna ngi dimna alwile mo tigil ngi wase tarata me mleada tal lubak egin mong kadamero lia plidra tel utmo el mulmulmora pointing ukmayeder renovate makadamora ko state el apply permit advong require signature ngel ka rungra modekas insign so modekas eder renovate travel we don't know the issue ni modekas utmukli bigida obesak mo tangel diri kan mo victim say ngel nga atlet seblan ora matong ablil marangar sa lil kadmal ay nga kadamna nga kadamlingi so ay kaya dili kasi change ra behavior rangal ngide din mo po provide housing opportunity it's tiyada ko la katingil to koy ten nandeng nga kaswal ako na iketun keep a check the state Mula sing sada mut mukli. It needs a political will. Mo gut moklay ka to koy.
tilong rak na tokso ako si sa aklan nino ko mo commission ra gilid mo nga once and for all the tunga environmental assessment at tel the bed mulwek ta blue orior may gal ko sa yid mulwek kay galbek kalhang at mong wanga na hel dringi yung nga sa beden magigi el mormula lots el mo accommodate housing opportunity marara lindak sa edel guru si adang aklede amdas ak mo bom protected tila yung guru sil sadra adang aklem el dia mo nit mo ka ka stable security na game o bom sel et mo kirge ay gigi ngot mok aw ila da bagin tel asmay dak mo development moral ming ala ka mading sil gir development mal telo jor salman ngas cost of living ngin asum jak da ticket ta masir et tamal mutul mangal mo ita ngire del modong okol leadership rablu order mesa igay sila balwat ye sumaklin mo ngil preparing ko sa sel me karig mloral other roguya gis roguy ning dialyel ngasel top kasi ngire del umrak mo nobody should be left behind ay gigit agora swad mrule nya kami nga tanah olbil ka misal dahil housing sa eder mula housing uniform low cost housing ma agal meng mo sign up mula tetelel tamal mabliri pe ati di mo nga gi sa mo pen nga rengi maral what they need to do ako o sila furniture til emot mong tasal ba ako dile sa eder mula lat sel guk tigel guk adal nga niya minsutit yung sorry their own design na blay book mo sila opportunity nga niya adal sorry kukya play or apartment style hindi ka lumo kasong asal maklila mga kasong ng klil tukti me abulwadar oryo na yuti abla ka rule pedra school maurior rule ay kaya kita aga solme ng atyang mga mula kita opportunity not only for our local ngatyang madirek katigan ng lagay na top del maral mora outside possible din nga sem nangik mo nganya housing opportunity so now ang ulol gire kami ni item na state gito kasi kumama ko kanya plan na kumama le ko oy nga lang ang sibel at ulol gire na kaya gire opportunity housing letangan niya bibigay del mail tamna expand the family gire makadami ko katit na mo ko awkward may lang wado ko din na mo vacation till tabay na permanent ticket outside kami vacation bela marahan di umrak mo ada katong ngira nalagay malbot mo outside to gain their knowledge and their experience lumrak mo tara ko set tamay gan mel dai sana dita adre belaw no mas elgot mo klabal wala ka to kating hindi processing rigid egel availability housing list mga lang ring it's discouraging kaya umrak mo ginatiran mo sa balwat swadan mo makadamil boto ba swadan mo tilme utmukla balwat sige de tiyan egel kwa ngakamal mo kamang tilmo aduak mal ka mo misa ka mo excited hindi gumarak mong angan niya di kalakarim at amal di swadan mo sharing ng atel pa binigyan di kalino specific tilgukmal di focus ng lobby sa grant opportunity and we know there are a lot of available grants ngirin mo kada mo help lo siya adan mo usab LT focus lo sig masingra as L4 kukngal aldabel ng armid ng aldabel ng kaswal ng aldabel ng amay aldabel ng aldabel amyuns at mutegi funding opportunity ay may checklist may help patir mo like mulbol because you know what most tagal aldabel rule to on a volunteer basis and they're helping us sa other state and legal activity rabulul direct emot mo rabulum kukir help patir process streamline the process and help patir no mal resiga grant opportunity no mas street partner naman tin mot mo rabulum direct state ng direct beto opportunity ning may o spell mot mo rabulum
Ela sel guring sel kawe malgora beto kau ngil blam tu. Eka direk kamla orang serar ada chulase. Ya mbay di sel gotel beto kau dude me beto kar avam. Eka di tal rolele ing sab emelwin. Mang suakal ngartia o gerkal wase. Ngara ko raw the swim wase ngaraw ulmar ava kamangale rar agal wase avolo lu serkaw ing mal diakal polo rar ndir ngiru sel klaw marang atir maol asil ngun maskaw le gureng serkawe kamal masaw da igel gureng sengora bato ngiya adirga hal makatmok kertial state targit dia ko nga hanamo kora adiaksal mal kora matingil wase what's going on ra state and akuk sel gureng sar adeng gora ay gal blamsa da gora dia ka mal activity say del gumral wase the state and no matter what and halgie del disconnected gida national government ma of course a youth activities sa malgiel active lobangela at juvenile justice ma hospital e magrada empower at magral borngia gora a counselor a state telol nga sewer tigel adel sgum tamaladarax magrabo dol nga sertir instead asi okay ko mo moy taw daw darat to kora draktes magrabo do bol nga niya present ra adel guk professional toktang ngara BH nga lubong toktang lubong professional nurse sa paril ngititirin ma state mga du tirel council na lomat titiril wase makaraloy bagitial tokora drugs selpol get clean matokora alcohol mang boto ka umilulda sa blamdung andik kora ditulid sel waseng ngarasel maluuleng en kangartiang lolol tamok tegar ka mansap emrotamia ol asel angel gotel 18 hargil angel gotel kegaril yut and more angel gotel maas marupa kal ituut. Waisig, dia kaman sara wili gitu, you know. Ako marang mo nganya git tokol, you know, malakor ngudel giril. And this is something umamesaigal root tergidra all this time with root. Biya katambot aroy dringil focus. Lagu marak mo, you know, it's a practical approach as edelgut makli. Mongwa kung marang tara ava kotul dia kalau kula kabak katoy ava diwa motar malu ka captain na bilas ikmo pemas engaya mungil adra bakal klangara adan ngul miskaw akum das sa history gidra urol blada ngani dia katal otil mo adbora ujoy top de dia la amde bla reng madu reng ngire la ujoy dororing ngaka mal male la rogul senkyo tirangar orior ma rogul adker orior mo esmi besang obas ka katel ka mota mo turba sebe mo ay gat to ka ay ka klangar adel dosa no dia ka adel sol mo nga dia ka soal mo bok malege tokok tirul gina klangar atara ada logo oral message sarungon mo ring lembade nga dia ka lungim iway maul mag you know mo kra supira to kra school rele ka marado get mo alan nga makangara school dire mal ko ra ngile lakam at jarut you know it's not something wadi overnight it's nothing personal against the arangara dual marangara government di kagi do domis ra kalsils ida adum kadamra yang rakle mingle kon tira man ta basiri marman robra so you can see the difference mo melugar mo mabibila tamak pasangram ukta kasi di migi se ukti kan sa straight na ngeli magi se mora school telas tul tegin rela ngayon lang omesra lugar rew nga sa la school yung mora rangal makadamalas malmalas mora ket kura masabed hindi nga kal hindi makatirtel tala am benefit ra public service am need programs ra gim nga ngin magirim no maklog maulak tats alila nga program na state
Mamukot maklangal ko na sila campus la school. Ya mo tabadil mera outside. Self program na community. Ayilin mga rawak la igil lolo adam maadil. Gilil mga rawak la igil lolo school. Gilil mga rawak la hindi kasi angal ka lang lang ulit dun dia kan dia kalokom dumoy. Wak mundia kan liwek ka sa promoter rak film ko sa promoter rak film rogul pekla. Kanya koram ne surprise lo kora omel masum ara ngal ra school mal mo brother mo le ngal ra school amal mo ore speech say principal I hope you don't win so you can stay principal raman even sensem tak mo mal lum da ka mo makumlulu ni tak mo masasel a school nga it is with confidence ak mo sel tiga la school nga ni ya stop nga ni se klom nga gira school may halbek ka school ablo order mablo velo asensia ko tabla kan dil they take it to heart and mo tega dire tira parent but in a different setting hindi ka suadal malas mo katas ni dabla sendingin mo ra school mo to katas ringin dungun mera community and you know the reality. Nga kamla nga telit program makmal madangali tel sila program ra Blue Warrior. To ko nga kadora ka mastri magi ka nga school. They need to wait until they're 18. Kasi rin je. Kita nga niya expiration date rigit. Hindi ka to nga temet ra kluok mo ang nga. Kita na malakam gi ka rigit. So when you have the drive and when you have the passion, sama kami morning, umarak mo kabong and you give it all, kagit sila opportunity, makakamalo ay sila kita, adoro, mo. O bas kakatelle, kaya gawin laksa na mo kutaw ta. Masaya dilutin may kaldiblo kasi mga update ta. Nga na ikal dunguk ko na, umdas luguk mo, esalulasol, tong turi. Akmal, akbal yun na, sencure wanila. It's not the money. Makamla mo manak mo arada nga lome sa ating akli. Lome sa struggle the struggle is real. Yes, it is. Ay ating minute, you're an advocate for those issues. Represent our other secure how. Matsukum minta mention nga arala suwer, arala at samlo oryor. Kaya gina man ibablo oryor bumuot tayo nga huran mo siya kung kaya kumain mo say. We have the resource and the means of Bacoor State trigger in CC government. El mo raigan madala al adlong raigat to yak mum so di tiya takling. Ang narolen sa em so bakatri tira al volume partner bangala state ta. Kaya hina ngani al adu. Masal to tol me no dura ad ket tablo oror ko may gagid issue ko dum al adu e wangara. Ngara sa compromise with ay gagid national entity. El sob akra dan akla Mga ngat yang ko luase okmo mongal tangat te mo governor. Ko marang luase as a governor ra Blue Warrior el Warrior ra ultakart yal arala loan ra wastewater. Ko el erul telal madarngil adel tapped in and mura bay. Ko luase obom ngal tangat te pom governor. Eka motor lovangel board management ta PPUC executive olbi lelwase kami boto tong okle to so di tiang makaral waisay willing al metodo al ko hold the public hearing loban tatriar other orior of course beto kar adel gukte hal secure orior endi takiray gal lisel ko willing al may mo investigate el mga dadu ortide mesmo di other dari wase makaras mikrola la state executive plans olbin PPUC amot mag erulil mo talgivel ke bakakal morar adal kira al sela Blue Warrior. Oh yes, that comes with a responsibility. Alasan ko nga because abul nga selo o sige adron terin mo voice ay gali shooting. Kita mo sel di malibala kasi diak mo karang. Kita din ka represent adron mo may gagawin. Struggle sa tiin may omes. Aka babod ang tat madamangit ta. Dati ba yung mutik sel ang tat madamangit. Dati mo lagat tigil mangit ta. Kasi doral mo ang armit. Every day ka daw sa talbelo.
bodo dengay kung sing maral nga nitel belum. You don't need to mom dek kung sing girin mo telal ade trigger router. At sumanya imol nga lagi tel belum imol ade tel belum struggle. Ngirin address in el sum kung seguir el formula maseren ang ulmara imol at ngidil adro huyas el apply mo sing. Mabodo ngat mo da mingita. Yung mo tel belum troli tel belum ko mes. May kaum ka mem kung live streamer ka mem ka latmak yung mo say mo to ablu oriol. Masel dami ka desisyon kada malingik mo maral reng mangaral feeling na adrablo. Di da maral mo do mais unak mo kasi no. Un mo kadam almut ta dia kaswat sikit. Kada kasabi ka ngarabli galgok ngarabli ke nga school or le galgok principal and then mister maybe na much struggle and then I'm okay with it. You know, they're looking for an outlet, manges. Hope. Adam, How can we give them hope? there. Nga kaya hope po. Masaya mo. You know. Maloko swal mo kaya gil tokoy mong, you know, mo madita sa the sweater whatever the outcome. I commit myself in morgaw imol adra mesya tel show ma. A pamilya ko matulungan ko. Akmal gamitin mo siya. May dolo ko chen na diakal burrows malubang beset to koy. Umak mo sa ikam na tal doro. Kadam na kaya adu marad tira madu ay katokol ming. But a decision adil may decision na madongon may kaya decision mo affect that change at yagi dalgin nila ligidar mo tumonil nila obisira ka ba noro. Kadam sa da ilay toy mong ino gire del modong okle o mese jene guk kami hali de bure ti de bure telgip sel de mangay nesa toral modong assassin terbul met kredible domission da ngaygal issue gida ado orior gida oro sar dakarungul adikkel orior asinker orior hindi tirga nga gesterigi del bemirigi del ketelbulu gire del bodorula decision ngin maadro ko. Yung nasa close to talele, Mr. Marble was a waigel blan matung. Nga niya ko tikal oriol, other oriol, kir oriol, and di, ang akong maral was ang giyadan mo involve our governor sertir, el may involve vertial tukol was ang makarapotol nga sertigal guk adarir, lega o mangil, ten di hadim representar other oriol. Kadira ka representar adel kiray galis, el haralis en mera state, el other igal baby rabalum di nga rolin mirablur oreo. Yes. I'm glad that gumlo mention or say el ako to mesato ko rageisay mga adu rar baby rar locally owned al stoangal mlamo ko de rakal ngara business or more. Etok mula sing mal maituta buying power rar adarabalu. Mal bato ka return ramagit mangaram. Makita gaysay, makita tourism, nga ha mlam nga adurar adara korostek tok mula sing mal slow at tourism. Makmurtil wase magara kong muslon di guk toreng sar adal guk ko adara turista kuk mula sa longara rata tokora advertisement ta turist or kong cloth tourist. So kal loge kalwa si okmo kamongal tengat tel mo governor. Abela ko tenamo expensive el destination. Timorakwa me ngarap taltelal matarengel. O mga rahuri pingal morar wat Thailand del round trip ende albolerung yeden tarto. Makara tol nga seura itigal locally owned el tourist company ma locally owned el businesses mar maasalo magit elwase ok mangaral ka ngaltangat te ka mangil makarabotol nga sel mutan makarakli ti al backbone ra economy kita tokora tourist legumral waseng dehal sa dikme da airport te di charge I think namo gire la or plur orya namo gire the lomes wase lagi mo half instead of 100 tala diving fee la mo 75-50 mistri ra turista break magegogitan makarakli at tokora tourist okorel mutan mo raigel prices the plani lagi da recover from COVID makara umra loader lo bangela PVA ma
almutan matoko Ministry of Tourism luwasi makarabo tatak maigal 16 states al botatak eda partner eda marals mikrolel makarakliti al tokora turist. Hindi do makblo mention na ilgal locally owned store makatatal mi ito ta buying power. Seral Temel, former speaker what terora o pukuda terora uehare. Mlaring isel amnesty program egitagim dingen wase ar other moral struggle. The struggle is real. Ngaringi ako ra osngemel sabi emel mogut makleya amnesty program el morar abel low commercial lease mar a residential el kamla house to house makoreng sa albulirar up. Manggura swadal daital lo kera karaw to swimmer sel mol muta tokora geisal so isra tokora tourism let bread and butter regit. Sunang jen tetora tourism sing maral ngania mixel adu. I've met with a group stay tam not central all from 10 days to 5 days. Limna ka ko ungil other industry. And that's what they suggested well sharing. Tabay dilo say and other business they plan way even 1 year in advance. Matamna traw ay gal permitted tire bukar adrir in 1 year in advance lawas segir 10 days at a time 10 days. Tamla rin niya other mo say you know what pay mo siya fee. Retirada tour pay mo siya fee. Ngulom say gato say you know what makaptan mo sa kadamal tara expensive destination. So may gagawin I'm not more require special advisory committee rig dong titigal adam ruta tolmi puto dong ok tiraya tigil help promote travel orior mablur belaw tour industry hotel industry medyo la kami tigil matma kalumantri de partner lumantri kasi may state nga niya bek pelingela sa ilal for experience sa tourist mo dong kasi makarang ida sa ityal mga tingin mongin. So put yourself as a tourist. O moral me elungil experience ka, maling elungil experience ka, elungil hospitality, facility ungil. Ang marat mong, you will also be the ambassador table what? No matter what the price is, and you pay for that hospitality. Hindi kita din matmakaro ko dos isegi marungra nga PBA ministry industry el me lo mangela state gidia lugar dia tora tourism rablo velo el modo o klase kami for the last decade or two dia tora tourism going into a pandemic ay ganda nga trigger gidia el modo okla omes el mutu reevaluate tourism industry mutya kan makarang sob apli gut makli mga ka adamo yang kadamo rol mogut makli el base compromise lurol lomante other industry lomantri ministry long ra gat toy with in mind was say get self to sacrifice ra tiagit nganya get potential services ma get revenue mistake but understand the rangition. So if national as help pergi ragi grup mo sang set, we can talk. Ngira din mo ng oklet mak adulo to tetoy. Tokor amnesty. So lo ice kagita mer albin mo mo adu ringi sa damir ada berta ka dokra curious ra system ng alsel. So nga keralis. Ay pera alis nga kiralis neighbor nga ka private selora la tora ka amral kami maral menua ako min nga maral mo neighbor mo ako meaning but seldom tel mo ulas tangel harara state el mamunusal service ang other kiralis so tokol kutmo ka system nga alsel Ninggi del momento sa singras el direct mo help dulya
bior matokol mo tapsul emil matamata ko sel amnesty program direct nino tamasaw na alat keli sel haraw at provide set time ang during sinik mo sel provide wasing nino tagid program at tabay in return na stake tadiri kan nangyal governing noklor siya gid tam nagduk ko ba siya move forward with that spirit and maral mo nang aral ang ok so if the state can do whatever it can will relieve silver but not compromise the service mal open gila ay lagi el toy chenning kid owner musyura da kasi din mukmur ka takas kulem ka da ang game na secure ka mo ngal alam nam tayo ng sumukli ang suwi sige ta kumaraling sige ta sem na niya ako Hindi kamlom sa lis hindi sel doreng serar adel mla plalis kam dengi kamama adara media mang sel de borge dar ada di melko tokol amon dalngi raklungyal mamakit tawasel ko manamo dia kalis rablur orior menso kal gora ogera uto semlwase okmo kamongal tanga telmo ka bernor magarador gadi yar adel ngal gel orior mente kaloral morangud el state ten ma plalism ela gudring selwase PPUC yamla ngwali seringi elat el free de kalbol pe angarang emom kot ora building artir rablu rai mael akaduk na aswaden mo lusertiel obisra PPUC mar adel mesegiter orior ram giril guk mo omkal badul orior makora diogera plurai makora diogera uto swemel wase magarador gaviti al toy kamakatamlara olbil level all over lo kila former governor Franco Gibbons kumral wasing sebel magatmok lalis el morar at el tira aplalis SBM ngatong okpertiang yak mula setya yamo tara top priority ra al sela within 100 days el wase makarabagat maklimar adal makatatal nga ralis el bol sa paril mangira alis el tir bol sa el kat magil sulat siya kadaw maring ito koy umrak mong dala ka sabel if there's a will there's a way again so kan malimutong watatri sel security mas stability la drang ok almo kut makle ang environment tra angal kalyud okay ay kaya focus lagi da ulmo daw marak mo atokora lis matokora using ay heder mo rablo or teya commercial habe kmedra guru kmedra school to awlir alsel other solo gathering in men convenient ding selom dung ngusong salis ang daklonik mong ngusong salwangarang maun makadamil ko rin natalo do kasi adabo ni kadamo komisyon ra kami tirgid mo ma-inventory ra public land malmay mo kadamo sak may remaining public land maybe sum na mo limited may lakadoru ra give away mura dasta hindi mo makasala may imol ut me darula al-level housing in apartment style ng sabiar to all other benefit ring kung batong imol ut mes emel generate tackle revenue lang bato housing ang arbe pula egal robust egal wala egal hangar git kaul mo dasim kadmo kida adre bela adre orio betigar mudra bel adre orio el betigar mudra adra ketel belu chwada bulu ilak adre gila din mo mulo spera environmental assessment tigel tira ele mosque mudu tatoy ame subi tial dios nga makamangak esel do sa egal kaburs ulgo makad mo mga alin rin meng diak mo madir mo nga rin kumalingik mong maknitel kaburs
fitte la gomi ma suwe chilmal mo paigagida na mo gida core state tangu segi del perrao yerulia assessment tel gabus umliwek tablo order madabel como to what certain level and sa el sacrifice sa gabus ya magigil provide a lot opportunity e omogegin mo ala kali mo gegin mo ebe ereng muaral muadengi alulyang ay kan nagigil lo mesok mo adun mo melang ay gal melis ang mo melang mga state talim mo mamadalaw duden hindi kita operate mo state talong bula adra balul masisi abaka balmintrigi hindi na din may sacrifice lo sikolen ma adra mo masisi tungin na rin dit mok ka baluri hindi sum ko may mga video mo kung kura ipangila ko state na maipangila public ya ada aloita turusi siya lang nga umrak maklis siya lang ka balmintrigi nga di kal building el mo ko lungil building madya kali di sila udo del mga lotura savings tar el sel klisiya dra blul sel ak la un landir el bol nga tokoy mo kadmuto hitra covid el lungil la o masyori gid ma dra blul hatta magis el metti gwa kabel metti tik mo bot ol akul machine gid dak maklit tay blul nga ko mido kana di un mo feel ko man neglected eloy kung ko mo ko wander e mo makita un sa doren sak mo alan ulgo mo nga means rigid ka maldi todo el mora outside mo makita mo kung hotel lugar lak na rigid safe haven rigid nga mo kadamla mo umda so say gida na mo gid bulig tiam kada attract ngagid ko ngit tin mo tamalbot nalgen na knowledge mo experience e dito nilmen nga opportunity housing opportunity ay gali sa kabusum ko mo mga lutoy na environmental assessment kaka mamulokol ay sindak to project team gigi pitel belo di na tel environment gigi te yan lusen kanya ruba kami gigi gigi teken di sila ko tokol value gigi nga niya klangar imol tang mata ma podang tanga tedbong chene gigi da bodrula ko bangel sia direct tra dodoren seria permitting a process namo gire del gimera o suel como adamlar olbil o de loren saigang na metto de mekra blu mo anya te le na blu o me se dire loren sa te dire como anan ga de so del mo blu adran play de discouraging a tel process please some help from bodo me se como ball friendly igual process el me pag mo gut maklil wai sing without jeopardizing sen mokter planning commission mo kakukta kasi di man mo di email kasi kamlang kalataratang di mo ko rule kukta malitan mo remote nga sige spirit di at the same time hindi ka di molot malubog di mo spray para al set terblim require a permit blabol discourage blabol mo tanong mo bruning ito kaya kita mal basic practical solution siya dun sa ngala madikchan sala motor ta madaba sa ngala tangara ongora alchin sala kid nu tamarula almo akamodik adablo moduli migid adawdura kasi self ownership accountability rin ng el process at tel permit form nanyar wod mar itut mar titul mulus asumeng ma adya ko ni med help pertil yan ang glad como lo mention herself el legal forms lang el ang domes engora serado ngara olbi leto del menmuter el ang gora dia updated del website Tragorol State el saparirar adel mo online harap malap permit murar wa albab instead of physically mura office leka metengi kadamla so yisvera tora electronics rogud to ading hara internet sa pemilti mo download a form e-commerce may malalubang ngaringar nga lagi del kukara outside del sorry pe alisrar adarabli makarasib hindi mo online ni harara alisar tira lup tahara ngidil permitra renovation ng rang ok mo kong altangat mo governor sabihin mo tara priority rakal mo mga tmukat yes katokoram na rin gira na olbin makadamasaw rin imam no makatera ira rin itakmas bobe egrisil jawuk nga alila administration makadamnas masamamukala rin olbin mo ay same to kung account nga under administration tila
ما دبرش قد مقليتيا ده كسيد الملمول من مريم tay pringit ang obra ko state government en di governor giza governor agachi mas speaker udima na momrega governor Gibbons na momrega speaker marbo tegi del waisel mela matmo ko gut muklin mo ngil makasungay sa public relation officer gida mo hindi lalay up to date rogu melasma dingile the mindful genre it's easy to say wasir de merulin mo e-commerce ding we have to learn from the past experience of the Bangla national government, with hacking. And once the bomb started input, Taigal Moramasil, la most of other ditmu connect my information there. By gonna get build a will network with a strong, security ni hutmok la. Although maring to teya, other gidel maral badul say, kada makarang gutmok safeguard like safety measures security measures gutmok la it's easy lang ko tulbet lang adin yung magpopular ay gal QR code it's easy to access kada sa baby la application sila gila yung mga school kadi QR code din to song sa other mo landing sa direct mo o kalgik la bodorul mar ado boda asketin mo marura sel legal sensitive information there das ilang other my hacket we can never stop it and then, if we take those necessary precautions kut makla system ng mongin god mo gut maklin di last talgari namote mirarwa emi makman marenga sulela emi katosang mar atal rang lungu domes en manamo ko raklo military there was a military build up ng military work that's being done ra itself pelaw everywhere we go ati sold out baby that time moring aigel inrang aigal misal test ngrang klel motolta kaigal di mniri lol teng radial nga mala mel mora ngarbe evesaw en mal ko soko de la rael ayam li tamra ringi makadala laktora ma equipment lol tak ok mo ko mga tangaten mo ka bernor ngara ko raw the swimmer namol amlamo giyan lo mes at ko ra road pati gay gidel man namo close sold down asab edel aring renovation report tigal sold down el gureng sing 1.2 billion tial di port le lot mo expanding lot badi malapertak lel amom begara ispaks magaral bol ngo sugit at least telgung el got makliar role dal ubel expanded tial rara anger pe etesaw alubo ko marara tora refro the magarava kat makli ngara ko ro singe merse okmo ko mongal tangatan mo kapernor sulang chen tel rad erungul kadi started kya sulam to de moral modula tapside in this school zone ay dolo it's becoming a safety hazard too sa doral mora kabra ngarbe de saw ay malbe sara hindi mal moktuk palme cycle line en la feida legal moklot tora kamutit agap safety hazard maran lamo gid bang rakabongid matamala klangarawan ngal school brot malum serious accident we know it's becoming an issue magumra sel mga adulo mer ka semle vision ra ar adul mirura master plan orior amle madik mutyal belua maran mom ser sa commercial capital ra belur belaw mutya mom ser na un trilila design umrak mo ta kapsir mo kut clear refro Masel master plan W Warrior na kanara olbil mo kadamil southern hindi ka adil mail mo tabadi ala ang resolution ng ngarang clear wasi margo do besit yang mo the body tel master plan is still a living breathing document kita do Warrior kaya umarak mong namo gidel ula gidel sabel relieve a pursuit tel ngur tel erungul road
dalang okal resident sa mga business mga tourist mga locals mga school maran medrlit del بالواد المو safe المرا الأذر قد بالأول ملات قصت الجيرة أذر سيدرت مقلسل لو بس كده تصق متيانا مو protect the safer other we will make the right decision يعني أنا مرق متوقع الفرو ذا يغان مقتل ولاس like I said قد بتيغا رمود التلبلو الجاقة بود التمل لها jeopardize environment ترقيد but at the same time نجيد البالانس I got تقول مغانا environment ترقيد أقلنا رقيد أذر بلوها عملات مغل توصل المرمر با مثل الفرو ذا I mean 1.2 billion you say nga soldaw mo da do temen lo mesari froda ngaram dia kana ila do Ok mo kumongal tangap te mingir tang lasa ML mga dadu a president matiril wase makarata kat makligukol nga niya rep te tial blue order rate te tial port. yes the minute joining here nga ila do forefront ila do lo mesak mo some waves dia kasbel stop hindi man no matter how much kada mo try kinitel mangi ti agid na mo tod mo kada masalak mo atti mangarang etti dari maran ming legay legay bukler milget mok pag televisa drong lel belaw ma ngabarda dimnal gid tirigel world together setta magit maklil way say may gamring it's in mature agreement الجيران المدن أقل بلوه discuss ringi olto das makada kasela di na tama da kasela di imol obis ta kameno ding tang mdengla wa ka solution ra tetoy di ba dong okol tok ada lo da gareng maudas it's edel decide ringi ngal gumakni tam terida mo set tiagit kasori ra ada orior masumugam amrul tal port which is mugil development and improvement del mora port of entry gid mungin di if we give into that nasa mingut mutli dia orior ma omrara tora before da gida del mugut makli ma net da do enda kaluk mo telber rose namo gida lukpo ngatal ba sa rose musal masim gida makalang and working with the national government, of course, it's beyond the resources of our state. So we need to collaborate dalawang dala national government. Losiga te alamanges and I know it takes a political will or vow tera al was mga musik kole lumut mo kaya achieve ay kaya dokoy. Di lastul wase umit tutaw kadamra lowreng rahma lungil tapasul lo marun el morarokul adar orior kadamra diomesam aramavad iraklungyal marwalis agoteng mortir esel dogeralis application ergit ito asen kmal kamang talain yarngal gira arula badru alla diolis sugum erogu el molmutrar ngalgir ngalgara elisba adios pe anges agikmal abule so mamachins se yamle meset ra imol maas ogore insomil ko rakamin tersay Hindi mapili ada albil modorang sa gatto ko aun migilel monya para taklobis mo inventory me streamline na process mo blatak le tapasul mo regular so it doesn't matter kung ogal kataangan ming hindi omel apply review committee matigil adalong ra gatto ko amo omes award tapasule malmat ma adro ko mo hindi abo dren sa ilagid of course ako mo feel other frustrated tamang nga ako sa gimna apply nga lang hindi ka swada adal mail by sa process duro ringing yablo ka sa bay lam dira sa suel kung amlo mail that okmo ngaral to ko mo ngal tangat tumtingel wase ay gan na mo mregal sengtul di haltil blue order tiaga vela ke karel blue kata ti ka tangi abe bi ratain meng katam tingin wasen ta oldu berta mata oldu berta okmo kangal tangat el moka pernor kamalmol melorre katar avel dimla order dia kaswa matim dia mola barua pe elinga reng lorur taktora order ma mob tapasule plakatakle
sabemel kata kakarusa o the swed endi kata wabakal tarving mga tmok laudol nga matat. Yata. Malum lang chen mo kita mlokar alak mo kita nakadrut tul lomtok kita nakadrut tul kautok mo kakumtok ra kabanur rudi mo da kumtok ring ma I have no personal issue against ring bala nga sulel ko captain ring de warra kan dik tagit sel الوقت time البلوه me otob la doswil kadang issue masel bol merek jagi del guktor o malilta kadol dakar Maigel issue bitang amin sa mabitang amin sa then those are issues are other balum kadol da kaigel na issue mara adal mel mutmay kasi okay may rang sel gutmok ka Manja upos ang nakangilata kang therefore kaululu nga tuat ululu nga may betang no nga kadak and I think you can attest to that nga olbi despite kaman necro challenges rigid 4 years na ngaringin di mga akrak masin God speaker di chin di selbo dungura allocations Michael parity tapos sila ruto everybody were given the equal it was never wasing like it like I said kadung nga balatik sa rigid mo separate ni mo liak rara I can need some issues are I get makarugul united emru lagi rasa ila chief hindi so hindi ka nga tila nga niya so kamatik ang most likely nga niya oy tinggal etik tinggal nga tiyak nga tila gid and I think that's always been in our klangan gid ra bekal sils ra igalurol ngan dia kata lurol borni adam merege mo mesa wisat tawere da kumo ko ram lobyo tanungu we believe in empowering our other warrior. We believe in giving them, klaw marang matliga mulo really. Ang umarak mo, warrior, ang nganya ula warrior. Nganya tetelel ka mumira warrior, nganya tetelel ka remote, nganya tetelel ka promote. Matsuma sabla kang warrior, kolom tingi wala kang umulosi nga incentive, raise and merit increase in motive. Tabla ka din mo yun. Kita nga office. Di nga tanga talwara di mala tanga ma-credit mga di ako modik mong gen malang omi ay misa maring nuriyor. Ay adra ngot evolution niya siya marak pa mga lumiw. Hindi ka lagin tiri game. So, ay ka nga rin nga niya value kada kadolta ka I've been a victim of politics. I'm not bitter about it. Akpay di nga sometimes aklang arigid modro egegid. And then we put policy decision into check. Ganom niyak mo Hindi ka gina dalom arabra other traduction maklaw maran. It is sad kasi nganyatak tang nganya kasi bakreng. Politics am narulidik mo sel de mga tiya di makalmera nga tilaida. Kandidat talgaw alan marbo adya ka nga ay lagi del ulira raadel all the sweetest ay gila nga school freedom of speech gila nga school dorong do niyak mo ndia ka bulira chen anyawan so kalga mga tatli kita connectivity maral mo ngila connectivity one opportunity there sa other cinema outside listeners as now more than ever tetor a remote working kuram na mo popular teta raurior with our connectivity maran mongil sa edel mula diversified tel source revenue stream merabalu ang sa edel identify basyo mula facility equipping mongil invite kar other meter pristine pa guys oriol both and then they make good money remotely nga rabulu lungi la etel may kaya yun lo mes plan gila to ko kadri so mo sa niya kasi kadam le discuss ni kasi resource and development pro to trail ngul ma rabulu ma tatara time me nga ka rin silong nga in my thing my research as a public land authority is a temporary entity
Sen mo kasi alin ngil dissolve mo. Na mo ka public land ngil dissolve ay authority. Uy, hindi kita matinga kadam nete. Ay danit mo ngarama mulgor kari le moluta mga utmal may state more temporary entity which is a cross state public land authority. Pag ako am na question sa time ko daw nas which leads us as engineer mutus misi ay seludas behind the resources and development. Maka ma inventory gul asset el public land ngarablo or more tagi the department and then start the plan a development rablo without the proper planning ma vision rablo adak mo damel dulger ma awa rungudul gira adat ya kada di ya kesa dadi melak kay gahit al dadu mga ay no di sokal yun tatial yun muy gahit al dadu ay no man normal ta dadu maybe nga niya karira ding you can always cook oliger makadami malubak setra ta talk show yakadami adu uki address question sa adi so dal makatakli sa ino kom dun mo lang alan na singgang mat albuy mga oral check to tinga I make my live up to thinking nobody is perfect we all make mistakes hindi kagiyel stop lorol girel selungil vision rigit ilgirirara yaro ko to ko kadame msawa de makarang hindi kita malodar sara ruba ka manggay rigit Nela tilas te garik kung the wrap up mol musum ang kawiling al boring debate debater kau ngal guk siga re-election el governor Ayos Rudim. Yaktira ko umaral wasing laagirel mornya debate tiga remurta at large matigal hang makatolngitar adara palaw media council. El tirabel ol tegali del mrula igal debate national level el root. Pol sab ir maral gut makli mar other oriol maral bolomes el wase. Tamuseng kyurar ngarara mga at large maigal hang akamil ko kremurtan mo governor manggora di so kalungaw the swimmer say. Oh yes, and I'm willing, not in the spirit of debate, remember the Gora, either I have to tang a Legora Kayuta Dasun. I'm willing to sit with Abenor, Omoger Mame, Ukmoger, Magimonger, I get Sabamam. Oh, if that's what it takes, more self-help permiro lose, I'm open to it. I'll leave that to you. Mga other media, I didn't look at Mr. Toribio Nation, so whenever so many good makli, molroy. Tipo daw ni. Chani singartia matadol, hitanim tomong ruhin ako tiyak member same. Yan lagan sabi adal ngoy kamil terul may yak a coster kami ko nga kato malager era o me kato makarirar adara palo sabi adal loger kami komhensi mato mesel wase mang tangra sorry rapol security avang Yes. magamal masulal gukmlo sab MLME o tia mukte garkaw kun maskaw emol ko closing arkaw itong asim yaw era bora closing kurang asulela emi kato sangal blato titi ate mel kamal masaul ka matigal praying group per kal blol melulu el gired mapelwad mar leader sergid sura kaloren el mumulngi ra kamam Mansaul sister Emi ikito umrangi chena se bebira time masarungo sel lo makarida roba mo la imol basyo también asulera kalore ma blessing singi dire kal metal tok shorgit ma album dung dire kal jolda sara adro koy ma brother belaw aga chena mal other sar ma full commitment na kung tale appeal mo kami our voters ma other kira blue or guk na tanganya mo dang tracing kira blue or tira malaling tanya so direct ruta
ikel laktunga bebira ikel nia angararungut neutura ngu ed marungut mo gongelo del shakted el mo swad el mo masyora kanya kotul ol kamun doling singit mo orior o roisara kotul dippa belgul tokoy ardala ma lubunga belo makat kiri tegi tokoy mo telo roisara da kadol dangsara pekkel belu mar adang sablu orior na tigwit tel belu mom sisil belu takased el meri mon mors hindi wa idung lo mon mors sa idung hindi man mo mito tanga nguila ay ngukles dire kal ul kat kemya sa ikal kaya mo kikik ka adrogul ngar al selablit diwa subdra masang kida sel do subdra masang adorior en dia kal set ya subdul mar ala dia kal diwa set ya subdul mar ada kal ngarmir mar asma mar ngar kaswal mar amay el mora miun sul mora kapsang kada masubdra adadra ayang el mara el mora southwest el dia kal belu Saya migad mot makarogo yagut makla imal asungod el mongil sel dendira kau adal kau bertigir ring el medum mingid sel el ngalir el masingdir lo para sea ring el dobal ngal al sablo oro mo kada mera lo roisar adal bius amadadra rogula kada mera ngasulira adal orior tira palyurar atas magdam namer orior yang ani ngatit magdaktit am namam sa dayir issue ring mol melas melgany sek mo magdam magarangi sobaklia tang matang mga nga seguir el spirit medum kami pilak ma kupok matangat mutyal dong nadim nakpolosis mo magura lang mo lorsel tukungan na kabeno tukmo nga kaya kabeno oranda ako sige sel dongul digagit tokol bla sada sa kaya sabain mo affect ay gigit changes el gida masawal sel dongul sisil dongul sa el take the lead forefront development مراهل مقطع أدرجوك مميزة هذا عليم المساب الواضح دقت مقليد التغتجين مويلة أدرجين السلب عقل ما بالواضح السلب عقل لوم داسك مرة غير المجيء مرال مي مقلو الجوك مم البطة بالورال المرة أوتسايد الغني سيل فيجن التيل واسه أكبر بلان طريقة بالواقع قبل من تناقة عملية مو أكمن من البطة بالملا إكسبيرينس رنا الملا سكيلز رنا أكبر بلا وغني التيل ndi casual il medio bodam dasal wase dat open trial builder sangala kabelment rigid mo klo ya adan el struggle aga umrak mo asyasin la government ala balu self feeling team serendil kera balu ngungilandi are they safe are they happy nganya hopatit sea gude si malo litan eso teya teal blooding til government at mo teya misisun government every 4 years en ngobo ka tuangal el mora ni dil adal sol tot nyak langarin momasyo ma maskate el lem el adra belul el senkyo el modong okle el bangara درن أقلام أدرغاو مقنعرغاو make a single decision. It's not because mo house to house makmara legol legodum. It's not because amit tiamo dadu makmu malungil dadu. It's not just because en amod orap kulara le odas imam ko mesa kamna madura sil sak ak mga bo ak makarang ay get part tel otru dice que tú te lo leña se me boda le lacra umrak marada na mo le lacra o mese la senkertir como ya accept maldi resinira ay melbong gamla shay dra adrom ergaul for the next 4 years malgama at time makasegagi da recognize me dik mo kadmalo ararung
Masumar ada hukmu mukutanga tririk mo kabong. And I won't take it for granted. I take one klanga seriously. Mawan tre basul adan mel los pianos. Tabasul el morgula. Di seguida kwa di ulenga sulem na book opportunity gidan nes el mega historic mu sesera bebir al dadu. Kukmul al silse. Etya mo kora la toksol gid tel guk PWF makmay nga sulela Senator Talam, Samgaw, Petigal Staff, marugol listeners, kung masubid tunin, tira mo ang masakter ulim na. Yung nga uliora, di nga plit, tukur serva, yan mo pen. Siya waka, yak sa nga kahit kwarer, maknusay gid kahit kwarer gid, dengwar gid 754-748, ano nga niya, kura question, ng nga plel, yung soma, kura, please, amo pen. Pasyo amali open sa mera may makani tatu ala que tatu arrange a meeting gid ay gid chena gora so muy que nakmal di mal mutel apel el mera rungul voters mo nangarang lungu lire la secure gid mera meng mesel mo trokok per sales gen mengin please podor da gid na more than ever blue gid da gid melisi malal musel niya mongil el galera kloko sige kamanso Nga, may more sa number ko yet. on din ka kailangan na ro kuya October 10 sila after se certify election commission etil amo olge kama magimutul mo melmorsa so yes tiak tel number nga tel sel number 1 tiang tilo sel primary bon detail mel buona generale che nutre mo il mors ma te lo le sritos mo so all the best el mor gol morto to lang asuli lo das la klang atil sorry mo masyo adra balu that's a good sign mo to ka sorry mo masyo kadir to ka adra u to ka balwa ya da sa ina ruwa mansula Kamasulang since gamle open rang lu hala kung musim lobang lung dong musim ra Adamel Dios akmeral merengas, agimral merengas sulem, rarogul tokoy. Emeral merengas sulem mersel gift ra klangar, ma sel luguk lameltir, ar adel sabadil senkyo emelitar mo omteertir. Agimral wangitel wase mo makngal tanga tablur orior, mar other orior, mar ngalgel orior. Mablur bela rogir matirigel mo o maluos artigel mo mteera blur orio rakapronor marlator san maralmir el al maralmir lewarak agide kamral ngit base mo makngal tangata executive branch sa president ma presidenta senate mar senators ma speaker House of Delegates, mar delegates rogoy, mar governors, Raigal State rogoy, ma legislator, elwase, igimaralon ngit elwase pastria wisdom, ma courage, ma self-integrity ragaw, ebol sabil maralo pase ring ra umasyo, ma paltiga ring algirelak, ar other belaw, maklugog, argamam rogoy, mar ngalakam, mablumam, agimaralon ngit elwase, sel imam el bololisi at alongok maurior el gimorut magimorul el logi usering ra umasyo mapaltigaring agimralo ngit talom sering argaw rarogul tol gimoru ra klangar mam rapek kalsils el ngitel wase tiel senkyora oriol maral may maigel baby rabalun monya senkyora ngil bolbud ya bol mereka senkyo waigel dilu Mr. Marbo bornya unity makaltareng al mga tmok lalgire lakluhur kamam agimral dio tangasawi maral marenga sulem in Jesus mighty and powerful and precious name amen Kumral masaw lalguklo sa pamiul loreng se omesertiang hanggang among mlatibirarun lo ase mong el mutal may man sa pamilguk mo katong ogerager al ubang ngarinya kament termi wel so mi wa polot ngay en go hoshar ni
Tara mo ka Bruno Rablur Orior, el Almaral Mail, November 11, 2025, hindi ka mo best, kami thank you Rablur Orior. Mga right krel belaw, el thank you Rablur Orior, sa pamil request ta absentee, and the akmla mga dadurar adara election commission, tadilo se once el blam request tara primary, hindi tiyagi dem lodyak, automatically kamo ngusel balot tel girel sel general election Rablur Orior. Makumal masulang, ya Dios lolmon, lomaknal tangat tayo gitarokoy, mapalwat pela, kumal masulang.